हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ शेप्स। तो चलिए इससे पहले हम जान लेते हैं कलर्स नेम। ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, वाइट कलर, रेड कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, येलो कलर, square, 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 heart, heart, triangle, 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 rectangle, rectangle, circle, circle, arrow, arrow, arrow। अब हम इस शेप्स को कलर देंगे। तो चलिए, स्क्वायर, येलो कलर, येलो कलर, येलो कलर, हार्ट, हार्ट, रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर, triangle, triangle, blue color, blue color, rectangle, green color, green color, rectangle, green color, green color, rectangle, black color, circle, 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 arrow, green color, green color, तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।
बाय बाय।